Ay çok yaşayın Meltem Hanım. Çok yaşayın. Ha, sakın hasta oluyorum deme. Ay yok canım, hapşırdım sadece. Ya ortalık gripten geçilmiyor ha. Herkes yatak döşek yatıyor. Ya hangi hayvanın gribiymiş bu? Kuş mu? Domuz mu? Koyun mu? Hangi hayvan yüzünden millet telef oluyor acaba? Bu 5 kardeşi çakmanın da tam zamanı. Ay Meltem Hanım, bir daha çok yaşayın. Siz valla şifayı kapmışsınız. Emine, Meltem'i karantinaya alıyoruz. Sakın bu senin yanına yaklaşmasın. Ne sinirleniyorsun Allah Allah. Rahatla, bir şey yok. Masum bir yanlışlık olmuş. Masum mu? Hey Allah'ım ya. Yanlışlık olmuşmuş. Koruma bile tuttuk. Bir araba para verdim ben korumaya. Zerrin'in sayesinde. Zerrin. Ah Zerrin. Ah eteğinin belini kıvıran Zerrin. Ne olmuş serine? Bak ne güzel. Uzun beyaz elbiseler içinde herkes. Ay. Bence bunlar çok eski zamanlar değil mi? 100 yıl önce falan. Aa, bak burada da köşkün önünde ata binmişler. Canlarım benim. Öyle demeyeydik ya. Şu an Selahattin'in tüm karakterleri silindi. Selahattin'de karakter olsaydı şu an bunu yapıyor olmazdık yavrum. Selahattin, bence sen artık iyileştin. Aramıza katılabilirsin. Allah! Bulaştı. Ich weiß, dass Philipp Schneider erwartet, dass ich auf seiner Party auftauche. Ich kann aber leider nicht. Persönliche Gründe. Ja, ich weiß. Er ist mein Produzent. Trotzdem kann ich nicht. Wie bitte? Nee, ich bin nicht im Zoo. Was? Es geht nicht. Wie oft denn noch? Natürlich kommt der Tom, ja. Auf keinen Fall. Ich komme nicht. Er kommt. Zu lieb von dir, aber dieses Opfer musst du wirklich nicht bringen. Aber das ist für mich kein Opfer. Ich genieße jede Sekunde mit dir. Du gehst dahin, das ist wichtig. Će poslati Nikolu i Karla sutra da poslužuju. Pa mogla je poslati i mlađe, ne? Njima je lakše stajati na nogama. Nije konobarenje za starije. Pa vjerojatno šalje Nikolu da šarmira starije dame, da se ne osjećaju zapostavljene kod oni mlađi. Što je se? Oprostite. Na zdravlje. O ljudi moji, pa što je? Joj, ja se ispričavam. Valjda nekakva alergija ili nešto. A što god da je, ne izgleda dobro. Idi kod Dota, nek on vidi o čemu se radi. Sutra moraš biti spremna za posao. Ma znam, ali nemam vremena, stvarno imaš puno posla. Kje smo pa tole oplenili? Pri bari jaz živali ne strela, besa živali rada. Na zdravje. Ampak ednjo je... Zdaj te nisem, samo na prakse, vse bo v redu. Lejte pri bari, tole smo dobili z ministrstva. Hoče, da spremenimo delovni čas. Zakaj pa to? Ne vem, poslušajte. No, kar preberi. V skladu z zakonom o zdravniški službi in zakonom o delovnih razmerjih je potrebno v zdravstvenih zavodih zagotoviti redni delovni čas od 8 do 20. Na zdravje. 20 ure, zato da bi delovni čas trajal od 8 do 17. A zdaj bomo pa cele dneve tle. Kdaj bom pa na jago hodil? Na zdravje. Dajte že nekaj vzeti za to alergijo. Čakajte, jaz imam tudi včasih. To je bazoka. Na zdravje. Kdaj bo te tablete prijele, mene to slabo. O, brez skrbi, se bojo. Sam, jaz ne vem, zakaj moramo zamenjati delovni čas. No, to še zmeri ne razumem. 35 let imamo že jutranji sestankov 7:30 in zdaj moramo to spremeniti. Poglejte na televiziji, ki so spremenili začetek dnevnika na 7 uro. Ga sploh še kdo gleda? Ne moreš nekaj čez noč spremeniti, kar so ljudje navajeni. Zdaj se bo že navadil. Depresivna scena, no. Vam povem, da bojo šle bolniške gor, pa bomo imeli zgubo. Ne. Bojo pa dežurstva krajša, pa bomo tukaj pršparali. Ja, seveda. Ali pa čas za malco, no. A imate one kapljice? Ja, sem vam prinesel. Lepo. Lejte, ker če bo delovni čas do 5, bo vse poštibar v roku delovnega časa in ne bo več samoplačniških ambulant. Pa kakšnih samoplačniških? Kdo? Jarc? Ja, seveda. A mislite, da Jarc vsak popoldne v kleti hemeroide operira na črno? Ščinkovc?
Pa zihar dela ultrasvok popovdne. Ja, seveda. Ščinkov smo pa v garaži eno mašino, ki jo je sam naredil iz televizorja, mikrovalovke pa iz računalnika, pa naredi še ene 20 ultrazvokov. Lili, počak me! Počak, baraba! Joj, srce. Gospod Bevc! Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Menekşe mi o? Evet. Orhan, teşekkür ederim. Benim alerjim var Menekşe.